Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristo ni takok tay bukuk song, subra Jisu ni khaksang ma norok joto bai tong thung. Pulanang kathang kaplai kaito no hambai ma ruo, tai norok joto nai tong nai rok no hambai ma ruo. Norok ano support kaimani bagai, ang koinai norok no puilani simi paithak jora nai tong nani bagai. Tini ang kaito ni akok ni fan norok no saikan arana muchungo. Berima koroksa bini langma selai manmani. Abono norok no ang saikan arana muchungo. Johon 15:3 ang norok no kok samani abobai no norok sap engka. Jesus saka ang norok no kok samani abobai no norok sap engka. O Babel ni kok kenama bai chini bekha moila tongmani hui rechako. O Babel ni kok kenama bai chini bekha o dukhu tongmani kemawi tanggo kaitor bai tlang jago. Tamni bagi male o Babelo o elambago kaito ni pantongo. Kaito ni pantongo. Hamya hamnani kokthai oro tongo. Bekha dukhu nangpuru tamo khlainai oro tongo. Joto problem, joto jamela, joto samoysya ni samadan Babelo tongo. Oboni bagi nani Kristo ni takuk tei bukuk song. Neng tabukbo kaito no jora rimain yako nke. Neng tabukbo kaito ni kokno khananani jora rimain ya nke. Jora renani cesta kaiti. Ani Kristo ni takuk tei bukuk song. Joto jorawana biji ta endi. Neng biji wo mang khiklai tonjak nai soitan bai. Soitan no kaito ni kok khananani sep reglak. Kaito ni kok no porinani bo sep reglak. Aboni bagai no ani Kristo ni takuk tei bukuk song. Jeng kaito ni kok khananani selero. Kaito ni kok no porinani selero. Tamuni bagai male chini obisingo koroksa tongo a soitan jengno kebengai tongo. Koroksa brei bini testimony ano bo share klaika. Bini langma wo bo borokno nakari mainya angai tongmani. Borokno naisigin mainya angai tongmani. But jepru bo YouTube ni video nuka ang je upload klaimani. O video no nayei bini bekao pan manka. Bini bekao kaito ni fan paika. Tay bo a borokno nakari manka. Bo a borokno hamjagi manka. Tay bini bekao heleng sasa engka. Tay bo sak bo heleng sasa engka nay bo ano SMS kalaika. Ani Kristo ni takuk tay bukuk song. Tik no ang ani o bukuk bay kaito ni kok piro. Haipano ang pirma ni akok oba ani ni bektigoto niya. Okok ni malik angya. Okok ni malik subra Jisu Kristo se. Hai ni bagian ni Kristo ni takuk tay bukuk song. Borok no jajagya anggi mano. But kaito ni kok no jajagya ta angdi. Obo belaikan important. Kaito ni kogo fantongo. Obo ni bagian ni Kristo ni takuk tay bukuk song. Ang o YouTube channel ni bising ti kaito ni kokno share klayo. An bekau belaikan khaksang mamano. Baksa basao ranga jina ni bagai ne. Baksa basao famous na ni bagai ne. No. Koroksa borok ano SMS khai sakangangke ani bekau busung se tongthok mani phai. Ang aboni bagai tongthage je borok ani video nayo no. Aboni bagai but borok akaito ni phano yachagai manka. Borok ni langma slai jagai tongo. Aboni tuise belaikhana khatung khaja ango. Tamni bagai malecheng Luke ni 10 porikhenugo jepru solon tia Peterson kotuma ka hampina ni thangka. Borok belaikhana tongthok jaka hamiano hamrui manka nei. Tai soitan no bo reklai manka nei belaikhana tongthok jaka. Apru Jisu borok no tam nei saka. Hamya hamka nei norok ta tongthok di. Soidom ni samung klaiman ka nei norok ta tongthok di. Soitano reklaiman ka ni ba norok ta tongthok di.
norok tongthok di norok ni mung chukna hawa sijak kha ni se tongthok di norok ni mung alangma ni bejabo sijak kha ni se tongthok di ni saw ani Kristen takuk tei bukrok aboni bagi no ang ani langma otang ni bagi tongthok khoroksa borok comment klaika brother nono belai kana hambai nini okok thai ni bising tei ang phan man kha ang kai to no hambai ro norok ni bagi ang salbrum brum no norok ni bagi bosuri ui tongo je anu request khene rok no tamni bagi himale ani Kristo ni takuk tei bukuk song kai to ni kogo phan tongo o Jisu ni mungbai no norok ni bagi suriwo kai to norok no hamari khlainai kai to norok no chubachu khlainai kai to norok no phan rnai soitan no mechen nani kai to norok no phan rnai o sungsani hamiani keplai ngani bagi haipano puila kai to ni kok baise kupulung ngani nangnai kai to ni kok no khnanani nangnai salbrum brum Bible porinani bagai nung chesta ma khainai salbrum brum kai to ni kok khnanani bagai nung chesta ma khainai nung poriwi mania bukuk bai haipano ni khunju le tongo khnadi YouTube ni bisingti kai to ni kok no khnadi nung phan manai hamari manai a kai to ni kogo phan tongo bo social media ni bisingti phonong thong bukuk bai sajak ma phonong thong direct face to face malai man phonong thong kai to ni kogo no phan tongo obo ani sukan to ni phania kai to ni kok ni phan o Bible suno sawo John 15 ni 3 ang norok no kok samani abo bai norok sap angkha o elambak ni kok nama bai sing phan mano abon bagian Kristen takku bukurok ang jeta norok no kok sai tongon abo ani personal ni kok ya ang bektigoto samani abo kok ya omo angkha kaito ni akok elambak ni okok abon bagian Kristen takku bukurok ang abon norok no sanani muchungo tini naji abri ma bini langma obo nakari main dia ngai tong mani norok sawi teman elambak ota mani sijak tong nakari main dia borok bo kaito ni hawa habi main dia nakari main dia borok bo kaito ni borok enggi si main dia Jesus saka norok ni kena arino norok nakar kangkase ang bo norok ni sumsok no nakar nai obono a condition nung bunyo nakar kangangke kaitor bo nono nakar nai abon bege ang tini besuk tong thop besuk khatong khaja eng khoroksa borok kaito ni akok no ya chakha nai ani Kristen takku bukro ang kaito ni mungno lobo kaito ni mungno hambai ruo omhai kotor blessing tai kerino hamia hamani slai langmano slai manmani abo sitebo kotor miracle hamia hama bai chengchuk na hawa hapia but nini langma slai jagai neng kathar ke tongnani bagi chesta khlai khe katal ke tongnani bagi neng phan man kha amo si kotor ku amo si sunuchuk na hawa telang nai aban bagian Kristen takku bukrok faidi chengchini poituno krak khlailewana padi cheng kok relaiwana salbrum brum kai to ni kok khnawi tongnani bagi salbrum brum elambak ni kok thaino porinani bagi padi cheng chesta khlailewana kaitor norok joto no hamari khlai tongthung tai elambak ni kok poridi norok ni langma slai jaknai tai norok ni langma o soitano mechen nani phan manai amen